बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टीचर साहिबा की कोर्ट के अंदर मुझे इतनी खुशी और इत्मीनान हो रहा है कि इंसाफ के सारे ऐवान जो हैं वो इंसाफ से और लॉजिक से खाली नहीं हैं। आज टीचर साहिबा ने जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो रेज़ किए हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया फोरम्स के हवाले से, वो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि इस डेप्थ में ना किसी ने कभी पढ़े हुए थे, ना किसी को मालूम था कि इसका रूट कॉज क्या है। और आज जो उनके सवालात थे, जिसके यकीनन जवाबात मैं समझती हूँ कि तमाम इदारों समेत इस मुल्क में किसी के पास नहीं है, कि तमाम जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये कौन से रूल रेगुलेशन के तहत चल रहे हैं। इनको पूरी दुनिया के अंदर, ये चीफ साहिबा ने भी फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क ने अपने रूल्स रेगुलेशंस किए हुए हैं। बहुत सारे ममालिक में व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारे ममालिक के अंदर बाकी सोशल हमारी ऐप्स हैं, उन सब के रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो मौजूद हैं। हमारे मुल्क में एक अजीब तमाशा है कि ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट भी कर रहा है आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। और चीफ साहिबा ने जो है वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया है, उनसे भी पूछा है कि ख़ास तौर पर एक्स के हवाले से कौन सा ऐसा हमारा एग्रीमेंट या ट्रीटी मौजूद है जिसके तहत एक्स यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। और यही वजह है, यही प्रॉब्लम्स जो आज चीफ जस्टिस साहिबा ने रेज़ किए हैं कि बग़ैर रूल्स रेगुलेशंस के उनको खुली छुट्टी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इवन अमेरिका के अंदर भी आपको याद हो कुछ अर्सा पहले उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स ने भी टिकटॉक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने के बारे में कहा, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता ऐसे। ये जो तमाम जब इनको आप कंप्लेंट करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये फ़लाना अकाउंट जो है इसको ब्लॉक कर दें, ये गलत कर रहा है, या ये जो है वो वॉयलेट कर रहा है किसी रूल को, उसको वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। इसलिए बिकॉज एक तो उनको हमारे किसी साथ वो शायद ट्रीटी में नहीं है, जो आज पूछा है वो ट्रीटी वो सामने लेके आए, कौन सा ट्रीटी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनको जो रिक्वेस्ट हम करते हैं वो उसको बॉदर नहीं करते, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो जो भी हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे केस के ज़रिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार हैं और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर हर चीज़ में छुपा जाता है, और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे पहले मालूम भी था कि जो हमारी सीजे है, इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से इनकी अपनी रिसर्च मौजूद है, ये इसके ऊपर पढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर काम कर चुकी हैं। और आज वो नज़र आया कि एक तरफ वो इदारे जिनका काम है इन तमाम चीज़ों को देखना, FIA का साइबर क्राइम यूनिट जो है, उसके पास उन सवालातों के जवाबात नहीं थे जो सीजे साहिबा ने आज उठाए। सो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला एक खातून होते हुए, एक चीफ जस्टिस होते हुए, एक ज़िम्मेदार जज होते हुए, जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उसको बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करेंगी। और मैं सिर्फ़ एक बारिश का कतरा बनूंगी बाकी उन तमाम ख़वातीन के लिए और हमारे इस माशरे में इस बिगड़ी हुई रवायात के लिए, इस बिगड़े हुए मुआशी मामलात के लिए, कि जिसके अंदर कोई जिसको किसी से प्रॉब्लम है तो उसकी इज़्ज़त उछालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। हम सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया की तरह जैसे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं मुख्तलिफ रेगुलेशंस के साथ काम करने चाहिए, वरना इस तरह से शुतर बेमहार किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं चल सकते। और मुझे लगता है कि आज मेरा सवाल उन तमाम जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालतों से भी है कि जिनको जब ट्विटर के बारे में उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है, जब किसी और सोशल मीडिया का, वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, ये बंद नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही चलने दें, ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चल सकता, कोई दुनिया में मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह हम पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो शायद नॉन सीरियस समझ लिया गया है, या पाकिस्तान की जो है उसके अंदर फेसबुक जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या मौत जो है वो फेसबुक पे आ रहा है। ट्विटर को, एक्स को जो है वैसे वो सब्सक्रिप्शन के पैसे भी लेते हैं, वैसे वो जो है वो अरबों डॉलर भी कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो आते ही उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनका जो आप उनको कंप्लेंट भी करेंगे तो वो आपकी कंप्लेंट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। तो
تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سی جے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا. میڈم یہ بتائیے گا آپ کے کیس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ زیادتی ہے, لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹیرین اس حوالے سے آگے آئیں اور ایک اسپیشل اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو؟ دیکھیے پارلیمان سے بھی منظور ہو سکتا ہے, یہ یقیناً ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں, وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں, اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے وہ استعمال. دیکھیے اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اعتراض ہے. پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, وہ کنٹرول نہیں ہوتے, وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشوز ہیں, جو آپ کی ایتھکس ہیں, جو آپ کی موریلٹیز ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور سٹیٹ کی کاسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی. یہاں پر تو سٹیٹ محفوظ نہیں ہے. جو کچھ ڈیجیٹل دہشت گردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کیا پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں؟ ہمیں بہت سارے ملک جو ہے, جو امریکہ ہے, لنڈن ہے, یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے جی, آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں. میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو اسپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو 7 سال کی قید دی جاتی ہے. رائٹس ہوتے ہیں یو کے اندر 24 گھنٹے کے اندر سمری ٹرائلز کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کے لیے, آپ کے لیے مجھے کوئی جو آج اوورسیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کر کے دکھائیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے, پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ ڈیجیٹل دہشت گردی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پہ سپورٹ کیا جائے گا؟ یہ نہیں چلے گا, اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی. یہ بتائیے گا کہ آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, ایکس پر پہلے ہی وی پی این کے بغیر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے نہیں چل رہا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا رکھی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ وہ پابندی کس لیے ہے؟ کیونکہ اکثر وزراء جو ہے وہ وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا پابندی لگانے کا نہیں؟ دیکھیے یہی بات ہے, پابندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں, جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بغیر رولز ریگولیشنز کی پابندی لگے گی, بیکاز آپ کو جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, جو باقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا کر, اب جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آیا نا. وہاں سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے, اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بھی پابندی ختم ہو جائے گی, لیکن رولز ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے. میڈم یہ بتا دیں کہ آئے روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ بلوں سے جو ہے تنگ آ کر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, خاتون نے چھلانگ لگا دی. آنے والے دنوں میں حکومت کوئی عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے؟ جی بالکل, یہ اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے. میں نے کچھ دن پہلے کل پرسوں غالباً اویس لغاری صاحب کو سنا, وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر بہت کنسرنڈ ہیں. انہوں نے وہ بھی مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کا سولر پروگرام ہے ہی باقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لوور مڈل کلاس خاص طور پر جو 100 سے 200 یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاسٹ سولر پینلز ملیں گے, سو ان کے بل کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ کم از کم 25 سال کی وارنٹی ہوتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے. اور یہ پورا سسٹم دے رہے ہیں بیٹری سمیت, یہ خالی مطلب وہ اٹھا کے کھوکھا نہیں دے دیں گے. دوسرا جو 200 سے 500 یونٹ والے صارفین ہیں, جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں, ان کو جو ہے وہ 90% ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت کرے گی, صرف 10% کے اوپر ان کو وہ سولر پینل ملیں گے, اور اس کی بہت نومنل جو ہے اس کی قسط ہوگی جو صارفین کو ادا کرنی پڑے گی, اور اس بل سے کہیں کم ہوگی جو وہ اس کے ذریعے اپنے سولر پینل کے جو ہے مالک بن جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں عوام کے تکلیف کا احساس نہیں ہے, لیکن جس مصیبت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم پھنسے ہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام سے میری حکومت نکال کے گئی تھی 2016 کے اندر.
मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF से हमें छुटकारा दिला दिया था। वो जिसने IMF नहीं जाना था, जिसने फांसी ले लेनी थी, उसने तो फांसी नहीं ली, लेकिन हमारे जो लोग जो है वो फांसी लेने के ऊपर जो है इस वक्त मजबूर है। उस IMF प्रोग्राम को लेट किया, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाया, फिर उसको खुद डिफाई किया, और आज इतनी सख्त शराइत है कि वो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों को भुगतनी पड़ी। जब ट्विटर शुरू में बंद हुआ था तो अता तारड़ साहब से ये सवाल हुआ कि ट्विटर बंद है, उन्होंने कहा ट्विटर तो खुला है, हालांकि इसका भी बंद था। अब उनके इस बयान को झूठ कहा जाएगा या लाइव? एक तो ये बता नहीं, ऐसे दूसरा मेरा एक और सवाल है, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 24 घंटों में समरी ट्रायल में उनको सजा दी गई, 1.5 साल का अरसा होने को आ चुका है, अभी भी चालान मुकम्मल नहीं पेश हुआ किसी एक भी मुकदमे का। 9 मई के किसी एक भी मुकदमे का मुकम्मल चालान नहीं पेश हुआ, गवर्नमेंट आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपकी है, तो इसमें क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन हम थोड़ा डिट्रैक हो जाएंगे, बट आपके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि गालिबन ये अता साहब से जब बात हुई तब ये एक्स के ऊपर पाबंदी जो है ये ऑब्वियस नहीं थी कि ये हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, ये क्या है। और अता साहब उस वक्त नए जो है उन्होंने चार्ज लिया था। एक्स के ऊपर पाबंदी लगाना कोई हमारा ख्वाहिश और शौक़ नहीं है, मजबूरी है। मैं भी आपके सामने, मैं एक खड़ी हूँ ना विक्टिम, बहुत सारे विक्टिम जो हैं वो भी मौजूद हैं जो इसको भुगत रहे हैं। दूसरे आपका सवाल की देखिए, बात यह है कि जब यास्मीन राशिद साहिबा की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज के ऊपर कोर्ट के अंदर जाया जाए और कहा जाए कि जिनकी ऑडियो किसने नहीं सुनी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि हम यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया, ये चले जाएं। हाँ, उन्होंने कहा बात काफ़ी हो गया, लिबर्टी आके बैठ जाओ। फिर वो एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच फरमाएं, कुछ नहीं छोड़ा, आग लगाए हैं, सारा कुछ हो जाए। आप वॉइस मैच के लिए अदालत के पास जाएं और आप कहें जनाब ये हमें रिमांड दे दें, हमने वॉइस मैच करानी है। रिमांड की स्टेज पे केस ख़त्म होते देखा आपने कभी? पाकिस्तान की अदालतों में ये होता है। पाकिस्तान की अदालतों में जो ईमानदारी हो रही है ना, 9 मई के ऊपर भी अफसोस की बात यह है कि